अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका खादिम कारी अनीसुर रहमान ताहिर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी टीवी मौलाना अनीस। आज की वीडियो एक कुरानी दम के ऊपर मुश्तमिल है। ये दम उन लोगों के लिए होगा कि जिनके ऊपर जादू, बंदिश, रुकावटें, नजर बद, हसद या इस तरह के कुछ भी रूहानी मसाइल हैं। आपने इस दम को पूरी तवज्जो के साथ समाअत करना है। तो जो आपके ऊपर रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, इंशाअल्लाह वो ज़ाइल होंगे। जब आप दम सुनेंगे तो आपकी आंखों में से पानी आएगा, जमाइयाँ आएंगी। जिनको नजर बद होगी उनको जमाइयाँ आएंगी। कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको बेचैनी सी महसूस होगी। तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ आंखें बंद करके इस तरीके से आपने इस दम को समाअत करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बेहद फायदा होने वाला है इस दम के साथ। इंशाअल्लाह आपके जो है ना रेशे रेशे से जादू खत्म होगा। आपने इस दम को जो है ना 7 दिन पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। जिस दिन आप दम सुने इसको 3 मरतबा सुने, सुबह भी सुने, दोपहर को भी सुने, शाम के टाइम भी सुने। फिर उसके बाद इसको लगातार 7 दिन सुने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जादू नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसी पढ़ाइयाँ की जाने लगी हैं कि जिनके बाद जादू जो है ना वो खत्म हो जाता है, बंदिशें खत्म हो जाती हैं। जिनका कारोबार नहीं चलता है वो इस दम को अपनी दुकान में लगाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहां से भी बंदिशें, शैतान और इस तरह की रुकावटें खत्म होंगी। और इस दम की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। चुनाचे आप अपनी तैयारी कर लें, आंखें बंद कर लें। मैं दम शुरू करने लगा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين 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 بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا محيي يا مميت 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا قهار يا جبار 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी हिदायत के मुताबिक आप इस दम को 7 दिन जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आप सुने, आपके ऊपर जादू खत्म हो जाएगा
اور انشاءاللہ العزیز نظر بد ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دم سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آخر میں اس دم کی اجازت لینے کے لیے اپنا نام کومنٹ میں لکھیں، جس کے کومنٹ کو میں لائک کر دوں اس کو اجازت ہے، انشاءاللہ سب کو اجازت دوں گا، لیکن ایک مرتبہ میں نام چیک کروں گا، پھر اس کے بعد اجازت ہو جائے گی۔ یہ ایک خاص نسبت ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ بس آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ جادو، جنات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اس کا حل صرف قرآن و سنت میں اور اسماء الحسنی میں ہے۔ اسی کے ساتھ علاج کریں، اسی کے ساتھ علاج کروائیں۔ ہمارا ادارہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی ہماری خدمات لینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں، 032375397707۔